기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 오늘 이 자리에 성령으로 충만케 하시며 Señor, permite la llenura del Espíritu Santo en este lugar. 예수 그리스도의 계시가 임하는 시간이 될 수 있도록 인도하시며 Y guíanos a que sea un momento en donde sea revelada la revelación de Jesucristo. 아라우카 지역과 콜롬비아와 전 세계 역사는 모든 흑암저주의 세력이 완전히 무너지는 예배가 되도록 마음껏 축복하여 Y 주옵소서. bendícenos con todo tu corazón para que en este tiempo todas las fuerzas de las tinieblas y todas las fuerzas de los demonios que operan en Arauca sean echados fuera en el nombre de Jesucristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 저에게 딱 40분 정도 시간을 주셨습니다. Entonces tenemos alrededor de 40 minutos. 시간이 별로 없기 때문에 통역까지 해야 되기 때문에 Y bueno, no tenemos tanto tiempo y encima la interpretación. 여러분들이 집중해서 말씀을 꼭 받아주시면 좋겠습니다. Por eso es que me gustaría que se enfocasen en recibir la palabra. 아라우카 지역에 하나님이 주시는 말씀입니다. 예레미야 애가 4장입니다. Entonces me gustaría que viéramos la palabra de Dios de Arauca, es Lamentaciones 4. 예레미야 애가 4장 다 펴보시기 바랍니다. Me gustaría que todos juntos abriéramos nuestra Biblia en Lamentaciones 4. 1절부터 13절까지입니다. Vamos a ver desde el versículo 1 y 13. hasta 1절에 13. 보면요. En el versículo 1 nos dice: 슬프다 어찌 그리 금이 빛을 잃고 순금이 변질하였으며 성소의 돌들이 거리 어기마다 쏟아졌는고. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. 하나님이 아라우카를 보고 슬프다고 이야기하고 계십니다. Entonces Dios le estaba diciendo a Arauca que es algo que es penoso. 여러분들 금반지를 끼고 금 귀걸이와 목걸이를 끼지요. Entonces nosotros nos ponemos aretes, anillos y también collares de oro. 금은 빛이 변하지 않아요. El oro no se ennegrece. 근데 빛을 잃어버렸다고 말하고 Pero aquí nos dice que ha perdido su brillo 순금이 변질되었고 y que verdaderamente se ha ennegrecido. 성소의 돌들이 거리의 돌로 다 쏟아져 버렸다. Y que todas las piedras que tienen que estar en el santuario ahora están esparcidas por todas las calles. 하나님의 음성을 들으시길 바랍니다. Espero que escuche la voz de Dios. 이제 에 비할 만큼 보배로운 시온의 아들이 어찌 그리 토기장이가 만든 질항아리 같이 여김이 되었는고. Versículo 2: Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? 아라우카를 변화시키고 콜롬비아를 변화시켜야 될 사람들이 아라우카 세상 사람들하고 똑같은 형태가 되어버린 거예요. Las personas que tienen que cambiar Arauca y salvar a Colombia se están volviendo igual que las personas del mundo. 3절에 들깨도 젖을 주어 그의 새끼를 먹이나. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. 길거리에 돌아다니는 개들도 새끼에게 젖을 먹여줍니다. Incluso los perros que están por la calle dan de mamar a sus crías. 근데 딸 내 백성은 잔인하여 마치 광야의 타조 같도다. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. 타조는 알을 놓아놓고 절대로 돌보지 않아요. Las avestruces dejan a sus huevos y nunca cuidan de ellos. 혼자 알을 깨고 혼자 크는 거예요. Y entonces hacen que los huevos estén solos y que corran solos. 특히 4절에 젖먹이가 목말라서 혀가 입천정에 붙으며 En el versículo 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. 젖먹이가 입이 다 말라가 입천정이 붙어버렸대요. Quiere decir que un niño ahora tiene tanta sed que su lengua se pegó a su paladar. 그 젖먹이에게 젖을 줄 사람이 없다. Y no hay quien les dé de mamar. 목말라 죽어가는 그 아이에게 물을 줄 사람이 없다. No hay nadie quien dé agua a estas personas sedientas. 어린아이들이 떡을 구하나 떼어줄 사람도 없다. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. 맛있게 음식을 먹던 자들이 외롭게 거리거리에 있다. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. 이전에는 붉은 옷을 입고 자라난 자들이 이제는 거름더미를 안고 있도다. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. 이 붉은 옷이라는 말은 하나님의 자녀의 하나님의 형상으로서의 영광과 존귀로 관을 씌웠던 모습이었다니. El ser criado de púrpura, ¿qué quiere decir? Es ser vestido de la gloria y honra de Dios, el ser verdaderamente de Dios. 하나님의 영화와 존귀의 관은 사라져버리고 세상 명품, 세상 부귀 영화를 덮어쓰고 있다는 말하고 똑같아요. Pero quiere decir que ahora nos hemos deshecho de la corona de gloria y honra de Dios y ahora nos estamos aferrando a las glorias del mundo, a las cosas del mundo. 6절에 전에 소돔이 사람의 손을 대지 아니하였는데도
가지고 순식간에 무너졌지 않냐. En el versículo 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, 이제는 딸 내 백성의 죄가 소돔의 죄악보다 무겁도다. sin que acamparan contra ella compañías. 하나님께 찬양하고 있는데 소돔이 행한 죄악보다 더 무겁다고 말하고 있어요. Y nos quiere decir aquí que estamos alabando a Dios, pero nuestro pecado es más grande que el de Sodoma. 열심히 전심으로 찬양하는데 망합니다. Y a pesar de que estamos alabando con todo el corazón, perecemos. 열심히 전도하는데도 망해요. Y estamos evangelizando a todo dar, pero perecemos. 열심히 기도하는데도 망한다니까. Y oramos a todo dar, pero perecemos. 전심으로 헌금하는데도 망해요. Con todo el corazón damos la ofrenda, pero perecemos. 전심으로 헌신하고 봉사하는데도 망한다니까. Y damos toda nuestra devoción y toda nuestra servidumbre, pero perecemos. 한 가지를 모르고 하면 그래요. Es porque no conocemos una cosa. 성경 66권 전체가 말하는 핵심의 내용 모르고 하면 망하게 돼 있다니까. Porque si hacemos todo eso sin saber cuál es el núcleo de los 66 libros de la Biblia, perecemos. 그래서 지금 중남미 교회가 다 무너지는 것입니다. Por eso es que toda la iglesia de Latinoamérica ha caído. 유럽의 교회들이 나이트클럽으로 바뀌고 있어요. Por eso las iglesias de Europa ahora se están volviendo bares nocturnos. 유럽의 교회들이 술집으로 바뀌고 있다니까. Y se están volviendo clubes nocturnos. 청년들이 다 교회를 떠나고 있어요. Y también todos los jóvenes se van de la iglesia. 특히 중남미 교회들 가면 웬만한 클럽보다 더 멋있게 만들어 놓은 교회들이 많아요. Especialmente las iglesias de Latinoamérica están hechas de tal manera que pueden ser mejores que un club nocturno. 세상 문화를 앞질러 보기 위해서 여러 가지 좋은 시설, 음향, 조명 다 쓰는 것 같아요. Y parece que utilizan un buen sistema de sonido, de luces y todo para intentar jalar a la gente del mundo con su cultura. 콜롬비아에서 가장 최고의 클럽을 가보라니까 못 따라가게 돼 있어요. Entonces vayan incluso al mejor club nocturno de Colombia, será lo mismo. 못 따라가게 돼 있다니까. Y no podrán incluso llegar a ese nivel. 교회는 그런 걸 하는 데가 아니요. La iglesia no es un lugar 한 para esto. 가지만 전달하면 끝난다니까. Verdaderamente si se transmite una cosa es todo. 아까 보니까 저기 이쁜 꼬마가 손을 들고 막 찬양하는데 의미도 모르고 막 흔들고 있더라고요. Y entonces yo veía a unos jóvenes que estaban alabando levantando las manos pero sin saber qué significa. 저 아이에게 한 가지가 전달되는 순간 저 아이의 인생이 해답다 결론 다 끝나게 돼 있다니까. Porque en el momento en el que se transmite un punto a esta persona verdaderamente llega a la conclusión, la respuesta y la solución de su vida. 아라우카 인구가 10만 명 정도밖에 안 된다고 들었어요. Escuché que eran alrededor de 100,000 en Arauca. 대한민국에 세계에서 제일 큰 교회가 있습니다. En Corea tenemos la iglesia más grande del mundo 80만 명이요. y son alrededor de 800,000. 아라우카 같은 동네 8개가 교인이라니까. Entonces son 8 Araucas en una iglesia. 지금 완전히 무너지고 있어요. Pero esta iglesia está pereciendo completamente. 왜 무너진지 아세요? ¿Por qué está cayendo de tal forma? 한 가지 때문에 무너지고 있다니까. Por una cosa está cayendo. 지금 전 세계 목회자들이 다 무너지고 있어요. Los pastores de todo el mundo también están cayendo. 왜 무너진지 아세요? ¿Y por qué están cayendo de tal forma? 한 가지 때문에 무너지고 Es por 있다니까. una cosa. 여러분들이 한 가지만 알면 돼요. Verdaderamente deben de saber algo. 한 가지를 모르기 때문에 하나님의 자녀들이 완전히 Y 망해버렸다니까. por no saber este punto es que todos los hijos de Dios están pereciendo de esta forma. 저희들이 여기 왜 왔는지 아세요? ¿Por qué venimos aquí? 왜 보고타를 가지 아라우카까지 왔겠어요? ¿Por qué no fuimos a Bogotá sino venimos a Arauca? 저는 미국에서 목회하고 있습니다. Yo hago mi ministerio pastoral en Estados Unidos. 저는 휴스턴에 살고 있어요. Yo vivo en Houston. 왜 여기까지 왔는 줄 아세요? Pero ¿por qué vine hasta acá? 사람 찾으러 왔다니까. A buscar a una persona, 교회를 찾으러 왔어요. a una iglesia, 한 사람, a una persona, 한 개 교회, a una iglesia, 한 명이요. a una persona. 그 이야기를 오늘 드릴 거예요. Eso es lo que les quiero hablar hoy. 어떤 면에서 여러분들의 인생 최고의 처음이자 마지막 기회일 수도 있다. Este puede ser verdaderamente la última y la primera oportunidad que ustedes tienen. 어쩌면 다시 안 올 기회일 수도 있어요. De muchas formas puede ser que ya no podamos venir. 솔직히 저희들이 며칠 더 아라우카 집회를 하기로 돼 있었어요. Honestamente nosotros habíamos determinado en tener más conferencias en Arauca. 근데 월요일까지 딱 하고 저희들은 보고타로 갑니다. Pero nosotros vamos a terminar aquí el lunes y nos dirigimos hacia Bogotá. 왜 가는지 아세요? ¿Saben por qué? 없어. Porque no los hay.
아라우카는 그 한 사람이 없어요. Porque no hay una persona en Arauca. 아라우카는 그 한 교회가 없는 것 No hay 같아요. una iglesia en Arauca. 오늘 제가 마지막으로 메시지를 하는 겁니다. Por eso es que yo les voy a compartir un último mensaje. 누가복음의 10장에 보면 나옵니다. En Lucas 10 podemos ver. 이 베세다야 고라시나, Podemos ver, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín. 너희들에게 베푼 이적과 축복을 두루와 시돈에서 행하였으면 벌써 베옷을 입고 돌아와서 회개했을 것이다. Porque si los milagros que se hubieran hecho en ti hubiesen sido hechos en Tiro y en Sidón, ya se hubiesen arrepentido. 아니 나는 하나님께 열심히 찬양하는데 왜 회개해야 된다고 말합니까? Pero yo estoy alabando a Dios bien, ¿por qué me tengo que arrepentir? Se podrán preguntar. 나는 하나님께 충성 봉사하고 있는데 왜 나보고 회개해야 된다고 말합니까? Y yo estoy dando todo mi corazón ante Dios, ¿por qué me tengo que arrepentir? Se podrán preguntar. 나는 교회에 헌금도 하고 어릴 때부터 열심히 신앙생활하고 봉사하고 있는데 왜 내가 회개를 해야 됩니까? ¿Y por qué yo estoy dando la ofrenda y yo estoy sirviendo desde pequeño en la iglesia? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Se podrán preguntar. 한 가지를 모르고 하게 된다면 Es porque lo están haciendo sin saber una cosa. 화 있을진저. Y por eso dice, ay de ti. 여러분들이 일주일에 2일씩 금식할 수 있어요? ¿Ustedes pueden ayunar 2 veces al día? 감사헌금 11조 철저히 하고 있습니까? ¿Ustedes están dando la ofrenda de agradecimiento y los diezmos constantemente? 성경을 매일 암송하고 있습니까? ¿Y están memorizando la Biblia todos los días? 과부와 고아들을 헌신하고 봉사하고 그들을 구제하고 있습니까? ¿Y están ayudando a las viudas, a los huérfanos y a los pobres? 집에서 매일 가정 예배하고 있습니까? ¿Están dando el culto en familia todos los días? 자녀 교육 철저히 하고 있습니까? ¿Están educando a sus hijos de forma muy constante y estricta? 이단 사이비들을 박살내는 일을 앞장서서 하고 있습니까? ¿Están también criticando a las sectas y están desmoronando estas sectas ustedes? 하나님을 진심으로 사랑하세요? ¿Están amando a Dios de todo corazón? 요거 전체 다 한 사람에게 예수님이 와서 뭐라고 이야기한 줄 알아요? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a las personas que hacían todo esto? 예수님은 착하고 충성된 종아 그렇게 말 안 했다니까. Jesús no le dijo, ay mis siervos que son tan buenos y benevolentes. 조금 전에 말하게 열심히 하고 있는 사람에게 예수님 딱 한마디 했어요. Jesús le dijo una cosa a las personas que hacían todo esto que mencioné. 이 독사의 자식들아. Les dijo generación de víboras. 충격되지 않아요? ¿No es impactante acaso? 성경을 매일 보는데, Que todos los días miraban la Biblia a ellos. 성경을 암송하고 Y 있는데, ellos memorizaban la Biblia. 감사헌금 11조 철저히 하고 Y 있는데, ellos estaban dando la ofrenda de gratitud y también el diezmo. 매일 가정 예배하는데, Y todos los días daban culto ante Dios. 일주일에 이틀을 금식하고 Y 있는데, en una semana ellos ayunaban 2 días. 과부와 고아들을 갖다가 구제하고 있는데, Y ellos estaban ayudando a las viudas y a los pobres. 늘 찬양하는데, Y siempre alababan. 예수님은 독사의 자식이래. Pero Jesús les dijo generación de víboras. 그들이 누군지 아세요? ¿Quiénes eran ellos? 바리새인, 사두개인, 서기관이라. Eran los fariseos, los saduceos y los escribas de la ley. 그들이 누군지 아세요? ¿Y quiénes eran ellos? 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽인 Eran 사람들이라니까. aquellos que crucificaron a Jesús. 그들이 누군지 아세요? ¿Quiénes eran ellos? 우리요. Somos nosotros. 지금 우리에게 하는 말씀이라니까. Esto se trata de nosotros. 바리새인들 이야기가 아니요. No solo de los fariseos, 서기관들 이야기가 아니라니까. no de los escribas de la ley, 사두개인 이야기가 아니요. no de los saduceos, 지금 교회 안에 있는 우리에게 말씀하는 sino 거라니까. nos lo dice a nosotros que estamos dentro de la iglesia. 어찌 금이 빛이 변하느냐. ¿Cómo es que el oro se ha ennegrecido? 교회 안에 전복이가 입천장이 말라붙어있는데 왜 물을 주지 못하고 있냐. Y verdaderamente los niños están padeciendo de hambre y tienen su lengua en el paladar, pero nadie les da agua. 떡을 구하나 떡을 띄워줄 자가 아무도 없다. Y ellos piden pan y nadie se lo reparte. 생명의 떡, Este pan de vida. 영원히 목마르지 않은 영생수, Y también el agua de vida que cuando lo toman nunca tendrán sed. 그걸 줄 한 사람이 없단 말이오. No hay una persona que comparta esto. 그걸 줄 한 교회가 없어. No hay ni una iglesia que lo esté compartiendo. 그래서 아라우카가 망하고 있는 Por 겁니다. eso Arauca está fracasando. 한 사람이면 된다니까. Porque si fuera una persona 한 sería 교회만 일어나면 suficiente. 돼요. Una iglesia sería suficiente. 아라우카 살리고 콜롬비아 살리고 중남미와 세계 살릴 수 있는데 Si una iglesia se levantase, se podría salvar a Arauca, a Colombia y a todo el mundo. 그 답을 주려고 제가 왔다니까. Pero verdaderamente no hay quien dé esta respuesta. 이것 때문에 저희 팀들이 왔어요. Por eso es que nosotros venimos. 저희들이 왜 왔냐? ¿Para qué venimos aquí? 왜 왔겠어요? ¿Para qué habríamos venido nosotros? 놀러 왔겠어요? ¿A pasear? 우리는 당대 세계봉헌 완성하러 왔습니다. Venimos a cumplir la evangelización mundial en esos días. 성경에서 말하는 이 복음이면
당대 세계복음 완성된다. Si es con el evangelio del que nos habla la Biblia, se puede cumplir la evangelización de todo el mundo en nuestros días. 우리의 발걸음 끝에 주님 만나게 돼 있다. Y al final de nuestros pasos nos encontraríamos con el Señor. 마라나타 신앙을 가지고 왔습니다. Venimos con la fe maranata. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 주님 곧 오세요. Señor, que vengas pronto. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 이 천국 복음이 증언되기 위하여 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 내가 알고 있는 복음 말고, No el evangelio que yo sé, 내가 전하고 싶은 복음 말고, no el evangelio que quiero predicar, 성경이 말하고 있는 복음, sino el evangelio que está en la Biblia. 그 복음 가진 자들을 통해서 성경의 전도 운동이 일어나게 돼 있어요. A través de los que tienen este evangelio ocurre el evangelismo de la Biblia que está aquí. 그러면 성경 66권의 최종의 끝, 다시 오실 그리스도를 만난다니. Y el fin de los 66 libros de la Biblia es encontrarse con el Señor que viene de nuevo. 마태복음 16장 28절에 여기 서 있는 사람들 중에 죽기 전에 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자도 있다. En Mateo 16:28 se nos promete, hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre en todo su reino. 예수님이 왕권을 가지고 다시 오실 것을 함께 볼 사람, 그 한 사람, 그 한 교회를 찾으러 왔어요. Entonces venimos a buscar a esta persona, a esta iglesia que verdaderamente verá junto con nosotros esta venida del Señor. 왜 저희들이 아라우카에서 발에 먼지를 털려고 하느냐? ¿Por qué queremos sacudirnos los pies de Arauca? 며칠 전에 베네수엘라 저희들이 들어가려고 했어요. Nosotros queríamos entrar a Venezuela originalmente, 국경이 막혀버렸어요. pero se paró la frontera. 근데 그쪽에 준비하던 목사님들이 너무 애가 타는 거예요. Pero estos pastores que se estaban preparando allí tenían tanto fervor. 그쪽에 목사님 한 분이 이 성경이 말하고 있는 복음이 계시됐어요. Uno de los pastores que estaba allí en Venezuela le fue revelado el evangelio de la Biblia. 수십 개 주마다 예비되어 있는 주의 종들과 사명자들을 모아놨는데 국경이 닫혀버린 거예요. Y entonces él había reunido a muchas personas comisionadas, a gente que ardía por este evangelio y se cerró la frontera. 근데 국경에서 애타게 넘어오기를 간절히 요청을 했어요. Pero verdaderamente ellos seguían persistiendo y ellos seguían pidiendo el cruzar la frontera. 딱 2시간 넘어올 수 있도록 허락받고 넘어왔다니까. Y a ellos se les fueron permitidas 2 horas para pasar aquí a Arauca. 4명의 목사님이 4 pastores. 그분들이 딱 2시간 들었어요. Ellos verdaderamente escucharon 2 horas. 성경이 말하고 있는 복음, El evangelio que nos dice la Biblia. 성경이 말하고 있는 전도, El evangelismo que nos habla la Biblia. 성경이 말하는 끝. Y el fin del que nos habla la Biblia. 이 사람들이 눈물을 머금고 갔어요. Y ellos derramaban lágrimas. 이거면 베네수엘라 살린다. Ellos decían, si es con esto podemos salvar a Venezuela. 이 복음이면 베네수엘라 Con 살린다. ese evangelio se salva Venezuela. 그리고 넘어갔어요. Y luego de esto ellos se fueron. 딱 2시간 들었다니까. En 2 horas. 여기에 와 계신 콜롬비아의 요팔의 엘리케 목사님 와 계시죠. El pastor Enrique Bermúdez viene de Yopal. 딱 30분 들었다니까. Y él escuchó 30 minutos. 이 복음이면 세계를 살릴 수 있다. Y él decía, este evangelio puede salvar el mundo. 자, 그럼 우리가 아라우카의 집회를 며칠을 했습니까? ¿Cuántos días hemos estado en Arauca? 없는 거예요. Pero no, 못 알아듣는 거예요. no se entiende. 이거는 그냥 알아듣는 게 아니에요. No es algo que simplemente entendemos, 예수 그리스도의 계시가 임한 사람만 부딪히게 돼 있다. sino a las personas que tienen la revelación de Jesucristo, esto les golpea. 전도를 열심히 하고 싶은 목사님과 교회를 찾으러 온 게 아니고 No venimos a buscar un pastor o a una iglesia que quiera evangelizar con diligencia, 창세전에 영세전에 당대 세계모를 완성할 목사님과 교회와 중직자와 성도를 찾으러 저희들이 왔습니다. sino venimos a buscar a la persona preparada desde la fundación del mundo para cumplir la evangelización mundial en nuestros días, a un pastor, a un líder, a un creyente. 우리가 살아있는 동안에 당대 세계모는 끝난다, 그 믿음 가지고 왔다니까. Venimos con la fe de que en nuestros días se termina la evangelización mundial. 우리의 믿음입니다. Esa es la fe que tenemos. 근데 성경을 자세히 보니까 초대교회 모든 성도들과 사도들의 믿음이 우리하고 똑같은 믿음이요. Pero si nos fijamos en la Biblia, entonces podemos ver que toda la iglesia primitiva y los apóstoles tenían esta fe. 아니 아라우카 복음화도 힘든데 무슨 당대 세계모를 끝내는 거냐? Y ustedes podrán decir, es difícil evangelizar a toda Arauca, ¿cómo vamos a evangelizar a todo el mundo? 세 가지만 있으면 끝난다니까. Pero con 3 cosas es posible. 하나님이 모든 걸 다 준비해놨어요. Es que Dios ya preparó todo. 전 세계에서 200개가 넘는 나라마다, Y entonces en cada una de las 200 naciones del mundo. 전 세계 2000개가 넘는 미전도 부족 국가마다 완전히 준비해 놓으셨다니까. Y entonces en todas las regiones en donde no se ha evangelizado, Él ya preparó cosas. 빌립보의 루디아 한 명, Ya preparó a una líder
familia de Filipo 데살로니가에 야손 한 명, prepararon Jasón en Tesalónica. 고린도에 브리스길라 아굴라 한 명 일어나니까 그 도시가 살아났다니까. Y una Priscila y Aquila en Corinto, y en una región se levantaba una persona y se salvaba todo. 빌립과 이디오피아 넷이 한 번의 만남으로 이디오피아 나라가 살아났습니다. Felipe y el eunuco etíope se encontraron una vez, pero en este encuentro se salvó todo el país. 오늘 그 한 번의 만남이 될 수 있을지 No sé si este sea este encuentro. 저는 기도하면서 메시지 하겠습니다. Entonces yo oraré mientras comparto este mensaje. 여러분들 기도하면서 이 말씀을 Y 받으시기를 me gustaría que en oración ustedes recibiesen este mensaje. 주의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor. 근데 왜 이스라엘이 망했냐? Pero ¿por qué Israel fracasó? 예레미야가 4장 13절을 같이 읽어봅시다. Me gustaría que leyéramos Lamentaciones 4:13. 그 선지자들의 죄들과 제사장들의 죄악들 때문이니 그들이 성읍 안에서 의인들의 피를 흘렸도다. Es por causa de los pecados de sus profetas y de las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. 선지자들과 제사장들의 죄악 때문이래. Es por las maldades de los profetas y los sacerdotes. 자, 주의 종들의 죄악 때문에 이스라엘이 망하고 있다. Y entonces los siervos del Señor, por los pecados de los siervos del Señor está fracasando Israel. 갈라디아서 1장 6절에 12절에 보면요. Si nosotros vemos Gálatas 1 del 6 al 12. 우리나 하늘에서부터 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Nos dice que si aún nosotros o un ángel del cielo les compartiese otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. 자, 지금부터 제가 하는 메시지를 여러분들이 냉철하게 쳐다보면서 확인해 보세요. Entonces me gustaría que desde ahora ustedes confirmasen este evangelio de forma crítica y fría. 하늘에서부터 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받는데요. La Biblia nos dice que aún si un ángel del cielo bajara a predicaros otro evangelio, sea anatema. 그럼 다른 복음이 뭐냐? ¿Y qué es este otro evangelio? 변질된 복음이 뭐냐? ¿Qué es un evangelio corrupto? 섞인 복음이 뭐냐? Un evangelio mezclado. 지금 복음이 세속화됐다니까. El evangelio ahora se ha vuelto mundano. 예수 믿으면 복 받는다. Si crees en Jesús serás bendecido. 예수 믿으면 성공한다. Si crees en Jesús tendrás éxito. 다른 복음이요. Es otro evangelio. 또 지금 복음이 완전히 육신화돼 버렸어요. Entonces el evangelio se ha vuelto carne ahora. 개인의 욕구와 개인의 목표, 개인의 응답을 위해서 사용되는 복음으로 변질됐다니까. Ahora se ha corrompido y se ha vuelto un evangelio que se está siendo utilizado para las peticiones personales, para los deseos personales. 인본주의적인 복음이 돼 Se 버렸어요. volvió un evangelio humanista. 열심히 해라, 노력해라, 헌신해라, 봉사해라. Entonces esfuérzate y tú sirve y también devociona. 또 복음이 신비주의화 돼 버렸어요. Y se volvió un evangelio místico. 방언을 받아야 된다. Tienes que recibir un don de lenguas. 은사를 받아야 된다. 능력을 받아야 된다. Tienes que recibir dones y poder. 완전히 또 복음이 지식주의화 됐다니까. Y entonces ahora se volvió un evangelio de conocimiento nada más. 성경 지식을 쌓고 성경 공부하고 있다니까. Y entonces estamos acumulando conocimiento de la Biblia y estamos estudiando la Biblia. 완전히 복음이 합리주의화 돼 버렸어요. Y el evangelio ahora lo estamos racionalizando. 내가 할 일이 있고 하나님이 할 일이 있지. Hay algo que yo tengo que hacer y hay algo que Dios tiene que hacer. 복음이 다원주의화 돼 버렸다니까. Y se volvió un evangelio pluralista. 꼭 예수 믿음만 구원받냐? ¿Será que si solo crees en Jesús serás salvo? 불교도 모슬림도 유대교도 다른 종교도 구원 있다. Entonces también los budistas y los judíos y también los musulmanes tienen salvación de tipo. 하나님은 사랑이 하나님이니까 Y como Dios es un Dios de amor. 산을 올라가는 길도 여러 가지 길이 있듯이 결국은 하나 만나지 않냐? De la misma forma que uno tiene muchas formas de subir a una cumbre, a una montaña, muchos suben muchos caminos, pero se encuentran al final, dicen. 또 복음이 자유주의화 돼 버렸어요. Y el evangelio se volvió un evangelio liberalista. 성경에서 기적이 일어났다고 말하면 다 믿냐? Y entonces, ¿será que si uno mira los milagros de la Biblia, todos creen? 요즘은 과학이 발전했는데 No, últimamente ahora se avanzó la ciencia. 기적과 능력 다 빼버리고 Y entonces ahora quitan todos los milagros y las señales. 이성적으로 이해할 수 있는 복음을 전하자. Y ahora dicen, compartamos un evangelio racional. 그러니까 성경에 뭐만 남죠? Y entonces, ¿qué es lo que queda de la Biblia? 사랑, 윤리, 도덕, 구제, 헌신, 봉사, 섬김, 로 평화 이런 것만 남는 거예요. Lo único que queda es, digamos, las personas. Simplemente queda el amor, la servidumbre, lo ético y lo moral. 완전히 변질돼 버렸어요. Es un evangelio corrupto. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 어떻게 생각하세요? ¿Qué piensan? 지금 여러분들 복음 갖고 있으세요? ¿Ustedes tienen el evangelio? 복음에 대한 내용들을 지금부터 나누려고 합니다. Hoy yo les quiero compartir qué es el 첫 evangelio. 번째입니다.
Lo primero, 요한복음 20장 31절에 보면 en Juan 20:31, 이 성경을 기록한 목적이 있어요. nosotros vemos el objetivo de la escritura de esta Biblia. 이 성경을 우리에게 주신 이유가 있다니까. La razón por la que Dios nos permite leer esta Biblia. 많이 읽으라고 준 게 아닙니다. No para que lo leamos mucho, 많이 쓰라고 준 게 no 아니에요. para que lo utilicemos mucho, 많이 외우라고 준 게 no 아니에요. para que lo memoricemos mucho, 예수가 그리스도심을 믿게 하려 하며 sino fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. y para que en su nombre tengáis vida. 요 성경을 주신 목적은 이걸 읽고 예수가 그리스도심을 아는 게 아니라 믿게 하려고 주신 거예요. Entonces nos dio esta Biblia para qué? Para que no sepamos simplemente, sino que creamos que Jesús es el Cristo. 여기 쿠바 국기 있다고 쳐다보고 계신데 Entonces algunos están viendo aquí una bandera de Cuba. 저희들 쿠바 3번 들어갔습니다. Nosotros entramos 4 veces a Cuba 쿠바에 딱 한 번 메시지를 듣고 한 명이 나왔어요. y después de compartir el Evangelio una vez es que salió una persona. 쿠바의 반 전체의 전도 선교 담당하는 목사입니다. Y entonces un pastor que se encarga de la mitad de Cuba en el evangelismo. 나는 예수를 주라고 구원자라고 메시지를 했지. Y él confesaba, yo prediqué que Jesús es el Salvador, que es el Señor, 예수를 그리스도라고 증거한 적이 한 번도 없어요. pero nunca ha testificado que Él es el Cristo. 그리스도가 무슨 뜻이냐? ¿Y qué significa Cristo? 모르잖아요. No lo saben. 예수 그리스도와 예수가 그리스도라는 게 뭐가 달라요? ¿Qué diferencia hay entre decir Jesucristo y que Jesús es el Cristo? 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Juan 3:16 nos dice de tal manera que Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda sino que todos sean salvos. 독생자를 어떻게 믿어야 되는데? Pero ¿cómo tenemos que creer en este Hijo unigénito? 얼마나 믿어야 돼요? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto lo tenemos que creer? 헷갈리죠? Verdaderamente es 헌금을 confuso. 얼마나 해야 잘 믿는 거예요? ¿Y qué tanto tenemos que ofrendar para decir que tenemos buena fe? 찬양을 얼마나 열심히 해야 잘 믿는 거냐고. ¿Qué tanto tenemos que alabar para decir que alabamos bien, que creemos bien? 얼마나 봉사를 해야 잘 믿는 ¿O 거예요? qué tanto tenemos que servir para alcanzar a decir que tenemos buena fe? 모르잖아요. No lo sabemos. 복음을 모르는 No 거라니까. conocemos el Evangelio. 요한복음 1장 12절에 보면 Y si nosotros vemos Juan 1:12, 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 además a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 믿는 거는 그 이름을 믿는 거예요. El creer es por este nombre. 요한복음 3장 18절에 아들의 이름을 믿지 아니함으로 너희가 이미 심판을 받은 것이다. En Juan 3:18 nos dice que como no hemos creído en el nombre del Hijo, ya somos condenados. 목사 믿는 게 아니요. No es creer en un pastor, 교회 믿는 게 아니요. no en una iglesia, 아들의 이름을 믿어야 구원받아요. sino que tenemos que creer en el nombre del Hijo para ser 그 salvos. 아들의 이름의 비밀을 기록한 게 성경이요. Pero la Biblia nos escribe lo que es el misterio del nombre del Hijo. 성경 기록의 목적이 뭐라고요? ¿Y cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? 예수가 그리스도이심을 믿게 하려 하며 El que creamos que Jesús es el Cristo. 너희로 믿고 Entonces creen. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하기 위해서 기록됐다. Fue escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요한복음 5장 39절에 보면 Y si nosotros miramos Juan 5:39, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하고 앉아 있지만 entonces escudriñad las escrituras porque creéis que en ella tenéis la vida eterna. 이 성경이 나에 대한 기록이다. Pero estas escrituras dan testimonio de mí. 성경은 연구하고 있는데 Entonces están escudriñando las escrituras. 성경을 읽고 있는데 Están leyendo la Biblia. 예수님께로 오지 않는다 그랬어요. Pero no vienen a Jesús. 이 성경이 누구를 이야기하냐 ¿De 말이에요. quién habla la Biblia? 구약 성경은 오실 메시아에 대한 이야기입니다. El Antiguo Testamento nos habla del Mesías que había de venir. 신약 성경은 오신 그리스도에 대한 내용이요. Y el Nuevo Testamento nos habla del Cristo que vino. 근데 이 그리스도가 다시 오신단 말이에요. Y ese Cristo viene de nuevo. 언제 오시냐 ¿Y 말이에요. cuándo viene de nuevo? 예수가 그리스도라는 이 복음이 모든 족속 천하만민 땅 끝에 증거되면 오시겠대. Cuando este evangelio que Jesús es el Cristo sea testificado en toda la tierra hasta el fin del mundo, entonces vendrá. 근데 목사와 교회와 성도들이 예수가 그리스도라는 말의 의미를 모르고 있단 말이에요. Pero los pastores y los líderes y los creyentes no saben qué significa que Jesús es el Cristo. 전도가 안 된다는 말은 El hecho de que no se está evangelizando 복음을 모른다는 거예요. quiere decir que no conocemos el 복음을 evangelio. 모른다는 말은 Y el hecho de que no conocemos el evangelio 구원을 못 받았단 말이에요. quiere decir que no somos salvos. 구원을 못 받았다는 말은 Y el hecho de que no somos salvos 그리스도를 모른다는 말이에요. quiere decir que no conocemos a Cristo.
예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이 비밀을 모르면 구원 못 받는다니까. Si no conocemos este misterio, no somos salvos. 누가복음 24장 44절에 보면 Y si nosotros vemos en Lucas 24:44, 모세의 글과 nos dice que en toda Moisés 선지자들의 글과 y también por los escritos de los profetas 시편이 y en todos los salmos, 나에 대해서 기록한 것이다. todo esto fue escrito acerca de mí, decía él. 성경 전체가 예수가 그리스도라는 비밀을 밝히 알려주려고 기록됐어요. Toda la Biblia fue escrita para que nos sea revelado este misterio. 아멘. 자, 그러면 예수가 그리스도라는 말 뜻이 뭐냐? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo entonces? 하나님이 우주 만물을 창조할 때 원리가 있어요. Dios cuando creó a toda la creación lo hizo de acuerdo a ciertos principios. 창조 원리를 가지고 만들었어요. Lo hizo de acuerdo a principios de la creación. 물고기는 물에, Para que los peces vivan dentro del agua. 나무는 그 뿌리를 땅에 내리고 Para que 살고, los árboles vivan enraizados en la tierra. 물고기가 물 밖을 나가는 순간부터 모든 것이 고통이 돼요. Desde el momento en el que el pez sale del agua empieza todo sufrimiento. 침대에 누워도 고통이고 차를 타도 고통이라니까. Aunque esté acostado en una cama, aunque esté en un auto lujoso, tiene sufrimiento. 빨리 물속으로 들어가는 거예요. Rápidamente debería regresar al agua. 근데 물고기 힘으로는 물속으로 들어갈 수가 없어요. Pero con la fuerza del pez no puede regresar al agua. 나무가 뿌리가 뽑히고 난 다음부터 모든 게 고통이요. Y después de que un árbol es quitado de la tierra, todo es dolor. 뽑히고 난 다음에 물을 주면 썩는다니까. Y después de que se ha quitado de la tierra, si le damos agua, se pudre. 뽑히고 난 다음에 햇빛을 비추면 말라 죽어요. Y si después de que es quitado de la tierra le da sol, entonces se seca. 나무의 고통을 빨리 끝내는 방법은 뿌리를 다시 그 땅에 심어주는 거예요. La manera para poder quitar el dolor de este árbol es rápidamente plantarlo en la tierra de nuevo. 왜 인간이 고통밖에 없냐? ¿Y por qué entonces el hombre sufre? 왜 인간이 행복하지 못하냐? ¿Por qué el hombre no es feliz? 왜 이렇게 수많은 문제가 있냐? ¿Por qué tienen tantos problemas? 성경의 답은 한 가지요. La respuesta de la Biblia es una. 하나님을 떠나 있기 때문에. Es porque están separados de Dios. 하나님을 떠나 있기 때문에. Están separados de Dios. 왜 떠난 줄 아세요? ¿Y por qué están separados de Dios? 창세기 3장에 나와요. En Génesis 3 lo dice. 하나님과 아담과 하와가 약속했던 창세기 2장 17절의 언약의 말씀 놓쳐버렸어. Porque han perdido a Adán y Eva el pacto que hicieron con Dios, la promesa de Génesis 2:17. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹는 정령 죽으리라는 말씀 하나 놓친 것 때문에 하나님을 정령 떠나게 됐다니까. El día que de él comieres ciertamente morirás, había dicho Dios. El día que comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ven? Pero por haber violado esto se separaron de Dios. 왜 말씀을 놓쳤냐? ¿Por qué perdieron la palabra? 배후에 사단이 역사하고 있어요. Porque atrás de eso obró Satanás. 이사야 59장 2절에 죄를 짓게 만들었어요. Y entonces nosotros podemos ver en Isaías 59:2 que ellos cometieron el pecado. 거룩하신 하나님과 인간 사이를 갈라놓으려면 죄를 가지고 갈라놓을 수 있는 거예요. Y entonces Dios que es santo y el hombre, ¿cuál es la forma de dividirlos? El pecado. 인간이 하나님을 떠난 사건은 세 가지 문제 때문에 떠났습니다. El hombre se separa de Dios por tres cosas. 사단 때문에, Por Satanás, 죄 때문에, por el pecado, 하나님의 말씀을 놓친 것 때문에. porque ha perdido la palabra de Dios. 이 세 가지 때문에 하나님의 영이 인간에게부터 떠나버렸어요. Y por estos tres aspectos es que el Espíritu de Dios se va del hombre. 창세기 1장 27절 28절에 보면 인간은 하나님의 형상이었는데 Y nosotros podemos ver que en Génesis 1 del 26 al 27 el hombre era forma de Dios, era imagen de Dios. 하나님보다 조금 못하게 창조된 Y 존재였는데 era un ser creado poco menor que Dios. 영화와 존귀로 관을 씌움받은 존재였는데 Era un ser coronado de gloria y de honra. 아들과 같은 존재였는데 Era un hijo de Dios. 에덴 동산 전체를 다스리는 대리 통치권자였는데 Y era el mayordomo que podía gobernar sobre todo el Edén. 하나님과의 약속의 말씀 하나 놓친 것 때문에 완전히 하나님과 단절돼 버렸어요. Pero por perder la palabra de la promesa de Dios es que fue dividido completamente de Dios. 그때부터 사단이 인간을 장악하고 Y desde este punto Satanás gobierna al hombre. 영혼과 생각과 마음을 장악해서 완전히 세상 음란 타락 저주로 몰아가는 거예요. Y domina el corazón, el pensamiento y todo el espíritu del hombre para llevarlo a lo que es la depravación y a todo el pecado del mundo. 그 어떠한 인간도 이 사단을 이길 수 있는 존재가 없어요. Y dentro de las personas no hay ni uno que pueda vencer a Satanás. 그 어떠한 인간도 이 죄 문제를 해결할 수 있는 인간이 없다니까. Ni una persona puede solucionar su pecado. 그 어떠한 인간도 하나님을 만나게 만들 수 있는 인간은 없어요. No hay ni un hombre que pueda abrir el camino para encontrarse con Dios. 사단의 문제, El problema de Satanás, 죄의 문제, el problema del pecado 하나님 말씀 놓치고 하나님 떠난 문제. y el problema de haber perdido la palabra de Dios y estar separado de Dios. 이 세 가지 문제가 해결되어야만 인간은 하나님을 만날 수 있어요. Estos tres problemas deben de ser resueltos para que el hombre se encuentre
encuentre con Dios. 그래서 아담과 하와가 하나님을 떠나는 순간 창세기 3장 15절에 해결책을 줬어요. Por eso es que desde que Adán y Eva se separaron de Dios en Génesis 3:15, Dios da la solución. 시간이 없지만 찾아봅시다. Y no hay tiempo, pero lo vamos a buscar. 창세기 3장 15절. Génesis 3:15. Génesis 3:15. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되리 하느니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. 여기 세 가지 단어를 집중하세요. Podemos enfocarnos en tres cosas. 여자의 후손. La simiente de la mujer. 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람은 그리스도가 될 수 없어요. Un ser que nace del matrimonio de un hombre y una mujer no puede ser el Cristo. 모두 다 아담의 후손이기 때문에. Porque todos son descendientes de Adán. 여자의 후손이란 말은 성령으로 잉태됐다는 말이에요. El hecho de ser simiente de la mujer significa que es nacido del Espíritu Santo. 동정녀 마리아 몸에서 태어났단 말이에요. Que es nacido del cuerpo de la Virgen María. 남자의 씨가 아니요. Que no es 성령으로 잉태된 que no es la semilla de un hombre sino nació del Espíritu Santo. 그분만이 그리스도가 될 수 있어요. Solo él puede ser el Cristo. 두 번째가 뭐냐? Y lo segundo, 여자의 후손 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. él le herirá en el calcañar. 사단이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한대요. Satanás herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. 이게 십자가의 죽음이요. Esto es la muerte en la cruz. 죄 없는 몸으로 십자가에 달려 죽는 사람만이 그리스도가 될 수 있어요. Y entonces el único que no tiene pecado debe de morir en la cruz. Solo él puede ser el 세 Cristo. 번째가 뭐냐? Y lo tercero, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이다. que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 사탄의 머리를 박살내는데 누가 박살낼 수 있냐? Y será herida la cabeza de la serpiente, pero ¿quién la herirá? 사망 권세를 깨뜨리고 부활하심으로. Aquel que verdaderamente destruye la fuerza de las tinieblas y resucita. 십자가에 달려 완전히 죽었다가 3일 만에 부활해서 사망과 사단의 권세를 박살낸 그리스도. El Cristo que cargó la cruz y dentro de 3 días resucitó venciendo a la muerte. 그 그리스도가 사탄 문제, 죄 문제, 하나님을 떠난 이 세 가지 문제를 완전히 해결할 수 있어요. Este Cristo es el que puede solucionar absolutamente el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. 십자가와 부활로. Con la cruz y la resurrección. 아멘. Amén. 자, 인간의 노력으로 이 문제를 해결할 수 없다니까. Con el esfuerzo del hombre no se puede solucionar este problema. 그래서 초대교회의 메시지 모든 주의 종들과 모든 베드로, 사도 바울, 아볼로, 브리스길라, 아굴라 모든 사람들은 메시지를 딱 한 가지만 했어요. Por eso es que toda la iglesia primitiva, ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Priscila, y aquí le daban solo un mensaje. 아라우카에 한 가지 메시지만 하는 교회가 있을까요? ¿Habrá una iglesia en Arauca que dé este mensaje? 콜롬비아에 한 가지 메시지만 선포하는 교회가 있을까요? ¿Habrá alguna iglesia en Colombia que solo dé un mensaje? 놀랍게도 초대교회는 한 가지 메시지만 했다는 거예요. Pero sorprendentemente toda la iglesia primitiva solo daba un mensaje. 사도행전 2장 36절에 오순절 마가다락방에 성령 충만하게 임한 다음에 설교의 결론으로 베드로는 한 가지 메시지를 했습니다. Después de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva sobre el Pentecostés, es que Pedro se levanta y da un mensaje en Hechos 2:36. 그 한 번에 한 가지 메시지에 3,000 제자가 돌아왔어요. Y con un mensaje 3,000 discípulos regresaron al Señor. 사도행전 5장 42절에 보면 초대교회는 성전에 있든지 집에 있든지 요 한 가지 내용을 가르치기와 전도하기를 귀치지 않고 쉬지 않고 딱 한 가지 메시지만 했어요. Y en Hechos 5:42 podemos ver que todos los días por los templos y por las casas, entonces ellos no cesaban de enseñar y predicar un mensaje nada más. 사도행전 9장 22절에 예수 믿는 사람들을 죽이겠다고 핍박했던 사울이 다메섹에서 부활하신 주님을 만나자마자 최초로 시작했던 첫 메시지도 딱 한 가지 메시지요. En Hechos 9:22 podemos ver a Saulo que estaba persiguiendo a los cristianos y estaba en camino a Damasco, pero se encuentra con el Señor. Pero cuando él se encuentra con el Señor, él entra a la sinagoga y solo da un mensaje. 사도행전 17장 2절에 3절. Y entonces podemos ver en Hechos 17 del 2 al 3 15년이 지났어요. que pasaron 15 años desde ese punto. 15년이 지나도 변함없이 똑같은 한 가지만 메시지를 데살로니가에서 했다니까. Y pasaron 15 años, pero un mismo mensaje fue dado en Tesalónica. 사도행전 18장 5절에 보면 Y podemos ver en Hechos 18:5. 아덴에서 다른 메시지를 했던 사도 바울이 Entonces, el apóstol Pablo, que había dado otro mensaje en Atenas, 완전히 땅을 치고 회개하고 ahora se arrepiente verdaderamente. 고린도 지역에 와서 실라와 디모데가 모이니까 하나님의 말씀에 붙잡혀서
던졌던 메시지도 딱 한 가지 메시지요. Y da un mensaje en la región de Corinto cuando Silas y Timoteo venían y él daba un mensaje enteramente entregado a esta palabra. 사도행전 18장 28절에 보면 Y si nosotros vemos también en Hechos 18-28, 아볼로는 언변이 좋고 어릴 때부터 예수에 관한 거에 대해서 자세히 가르치고 강론했던 사람이 아볼로예요. podemos ver que Apolos era una persona elocuente, poderoso en las escrituras y que había aprendido del Señor. 근데 그 한 가지를 알았던 브리스길라 아굴라 부부가 들어보니까 한 가지를 몰라. Pero Priscila y Aquila al escucharlo se dan cuenta de que no tenía una cosa. 데려다가 자세히 십자가의 도에 대해서 풀어줬는데 아볼로의 메시지가 완전히 Y 바뀌어버렸다니. lo tomaron aparte y entonces le explicaron más exactamente a las escrituras que el mensaje de Apolos cambió. 그때부터 성경을 가지고 아볼로도 한 가지 메시지만 했어요. Y con la Biblia es que Apolos solo dio un mensaje. 그 한 가지 메시지의 핵심 내용이 뭐냐? ¿Y cuál es el contenido núcleo de este mensaje? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수라는 말은 자기 백성을 죄에서 구원할 자라는 뜻이요. Jesús, ¿qué quiere decir? Es aquel que va a salvar a su pueblo del pecado. 그리스도란 말은 기름 부음 받은 자라는 뜻이요. ¿Y Cristo qué significa? Significa el ungido. 구약 성경에 세직책에 머리에 기름을 부었어요. En el Antiguo Testamento se ungían a tres oficios. 선지자, 제사장, 왕. Se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. 선지자들은 일시적으로 하나님 만나는 말씀을 전했던 사람이요. Los profetas daban la palabra para que momentáneamente la gente se encontrase con Dios. 제사장들은 죄 지을 때마다 반복적으로 양과 소와 염소, 황소를 반복적으로 피 뿌리는 제사를 하는 사람이 제사장이요. Y los sacerdotes eran personas que para solucionar el pecado ellos sacrificaban animales, ya sea ovejas, carneros y bueyes. 왕은 적들과 싸워서 이기기도 하고 지기도 했어요. Y los reyes querían vencer al enemigo, para eso servían, pero a veces ganaban y perdían. 구약 성경 전체가 선지자, 제사장, 왕 이야기라니까. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de profetas, reyes y sacerdotes. 이 선지자, 제사장, 왕이 한 가지를 깨달을 때 승리하고 한 가지를 놓치면 다 망했다니까 Pero 나라가. esos profetas, sacerdotes y reyes cuando se percataban de una cosa ellos tenían victoria, pero cuando lo perdían ellos fracasaban. 그냥 선지자 가지고는 하나님을 만나게 못해요. Porque con un profeta no se podía encontrar a Dios. 반복적인 제사를 가지고는 모든 죄와 저주를 영원히 해방시킬 수가 없어요. Y con ofrendas repetidas de los sacerdotes no se podía resolver el pecado de una vez y para siempre. 왕들은 사단의 머리를 박살낼 수가 없다니까. Y los reyes no podían ganarle a Satanás. 근데 2000년 전에 Pero hace 2000 años, 유대 땅 베들레헴에 en Belén, en la tierra de Judea. 마태복음 1장 20절 23절에 Y si nosotros vemos también en Mateo 1, del 20 al 23, 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. vemos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. 그 이름을 예수라 하라. Y entonces se le dijo que ahora se llamará Jesús. 그 예수가 그리스도로 오셨어요. Y ese Jesús vino como el Cristo. 그리스도가 뭐냐? ¿Y qué es el Cristo? 참 선지자란 뜻이요. Él es el verdadero profeta. 예수님이 십자가에 달려 죽을 때 성소의 지성소와 성소를 막고 위에서 아래로 갈라지듯이 Cuando él cargó la cruz, entonces el velo que dividía el lugar santo y santísimo se partió. 십자가의 한 번의 제사로 자기 몸을 찢으사 단번에 영원히 하나님께 나가는 새롭고 상기를 연 참 선지자가 예수님이요. Entonces Jesús se volvió el verdadero profeta, que él partiendo su carne partió este velo para que nosotros tengamos camino nuevo y vivo para ir a Dios. 히브리서 10장 14절에 한 번의 제사로 단번에 영원히 온전하게 죄와 저주를 영원히 해방시킨 참 제사장이 예수 그리스도예요. Y Jesucristo también es el verdadero sacerdote, que como vemos en Hebreos 10, 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 히브리서 2장 14절 15절에 보니까 일생 사단에게 매여 종로로 당한 모든 자를 십자가와 부활로 단번에 영원히 박살내고 사단 권세를 깨뜨리고 사망 권세를 깨뜨리고 승리한 참된 왕이 예수님이라니까. Y podemos ver que Jesús es el verdadero rey también en Hebreos 2, 14 y 15, que todos estaban atados en toda la vida a servidumbre por temor de la muerte. ¿Y quién es el que tiene el imperio de la muerte? Satanás. Pero Jesús con su resurrección destruyó la potestad de Satanás y la muerte. 예수가 그리스도는 말이 뭐냐? ¿Qué quiere decir que Jesús sea el Cristo? 예수님은 나를 단번에 영원히 하나님 만나게 만드신 참 선지자다. Jesús es el verdadero profeta que me hace encontrarme con Dios de una vez y para siempre. 예수님은 나를 한 번의 제사로 단번에 영원히 죄와 저주, 과거 현재 미래의 모든 죄와 저주를 해방시킨 참 제사장이다. Y también Jesús es el verdadero sacerdote que me libera de una vez y para siempre de todos los pecados de pasado, presente y futuro, de una vez perfectamente y eternamente.
예수 그리스도는 단번에 영원히 사단의 권세를 박살내고 사망 권세를 깨뜨리고 승리한 참된 왕이다. Y Él es el verdadero rey también que venció toda la muerte y toda la potestad de Satanás teniendo victoria. 참 선지자, Él es el verdadero profeta, 참 제사장, verdadero sacerdote 참 왕. y verdadero rey. 이 세 가지를 합한 이름이 그리스도요. Y el unir estos tres oficios, ¿cómo se llama? Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es ese Cristo. 예수님은 아라우카의 모든 사람을 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참 선지자다. Jesús es el verdadero profeta que puede hacer que todas las personas de Arauca se encuentren con Dios de una vez y para siempre. 예수 그리스도는 아라우카의 모든 과거, 현재, 미래의 죄와 저주에 빠져 있는 사람을 단번에 영원히 해방시키는 참 제사장이다. Y Él es el verdadero sacerdote que puede de una vez y para siempre y liberar a todas las personas de Arauca de su pecado. 예수 그리스도는 일생 사단에게 매여 종로로 다는 아라우카의 모든 사람, 콜롬비아의 모든 사람, 전 세계 모든 사람, 배후의 역사는 사단의 머리를 완전히 박살내고 승리케 하는 참된 왕이다. Y Él es el verdadero rey que puede verdaderamente vencer sobre Satanás, que está haciendo que toda la gente en Arauca y en Colombia y en todo el mundo sean esclavos. Él es el único que los puede vencer y tener victoria. 이게 복음이요. Eso es el Evangelio. 아멘. Amén. 예수가 그리스도다. El hecho que Jesús es el Cristo. 왜 초대교회는 예수가 그리스도는 한 가지 메시지만 계속할 수밖에 없었냐? ¿Por qué la iglesia primitiva solamente hablaba que Jesús es el Cristo? 암 문제가 아니요. Porque no es el problema del cáncer. 질병 문제가 아니요. La enfermedad no es el problema. 그 배후에 사단이 역사하고 있다니까. Es que atrás de esto Satanás opera. 그 배후에 죄와 저주가 임하고 있어요. Y está la maldición y el pecado. 그 배후에 하나님을 떠나서 시작된 거라. Y todo esto empezó porque están separados de Dios. 그러면 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 뭐냐? ¿Qué quiere decir el creer en Jesús como el Cristo? 십자가와 부활로 요한복음 19장 30절에 나의 모든 문제를 다 끝냈다라고 믿는 En 거예요. Juan 19:30, verdaderamente a través de la cruz y la resurrección, todos los problemas han sido consumados. 오늘 여러분들의 기도 제목은 뭡니까? ¿Cuáles son los temas de oración que ustedes suelen tener? 가족 건강, Que su familia esté saludable 사업 잘 되도록, y que su empresa esté bien 공부 잘 되도록, y que también ustedes estudien bien, 돈 잘 벌도록, que ustedes puedan ganar mucho dinero, 안 아프도록. que no les duela nada. 돈 많은 사람들에게 답이 안 돼요. Las personas que no tienen, que tienen mucho dinero, entonces no tienen 건강한 esa 사람들에게 respuesta. 답이 안 된다니까. Y entonces para las personas que tienen enfermedad no hay respuesta. 초대교회 사람들의 기도 제목은 그게 아니었어요. El tema de oración de la iglesia primitiva no era esto. 더 받을 거 더 필요한 게 없어요. Ellos no necesitaban nada más. 예수 그리스도만으로 인생의 해답은 결론 나버렸다니까. Solo con Jesucristo tenían la solución, respuesta y conclusión de su vida. 아무 문제가 없다고 말했어요 그들은. Y ellos dijeron que no tenían ningún problema. 수가성 운불가의 여인은 주님을 만나고 난 다음에 경제 문제, 자기의 모든 문제 그대로였지만 모든 문제 끝났다고 믿었다니까. Y la mujer de Sicar en Samaria, que es lo que ella creyó después de encontrarse con Jesús, que aunque ella seguía con problemas económicos y social y todo lo demás, ella había creído que ya todo había terminado. 고린도후서 5장 15절 21절에 보면 우리가 지금까지는 그리스도도 육신대로 알았지만 Y nosotros podemos ver en 2 Corintios 5, del 15 al 22, que hasta ahora hemos conocido a Cristo según la carne. 예수 그리스도의 이름을 이용해서 내 응답받고 내 축복받고 내 미래를 위해 사용하는 어떤 우상숭배적인 그리스도로 사용했지만 Y anteriormente conocíamos a Jesús como un Cristo ídolo para mis propios beneficios, para mis necesidades. 초대교회 멤버들은 예수가 그리스도라는 복음 때문에 순교했다니까. Pero la iglesia primitiva dio su vida por este evangelio. 망해도 예수가 그리스도다. Aunque yo me muera, Jesús es el Cristo. 순교해도 예수가 그리스도다. Aunque yo sea mártir, Jesús es el Cristo. 나는 궁핍에 있든지 부귀에 있든지 일체의 비결을 배웠다. Yo he aprendido a estar en escasez y en abundancia, decía Pablo. 나는 돈이 하나도 없어도 예수가 그리스도예요. 이 복음만 전하겠다. Y aunque yo no tenga nada de dinero, yo solo voy a predicar que Jesús es el Cristo. 나는 돈이 아무리 많아도 예수가 그리스도 이 복음 때문에 살아간다. Y aunque tenga muchísimo dinero, solo vivo porque Jesús es el Cristo. 그 어떤 아무것도 문제되지 않는다. Ya nada es problema. 여러분들 예수 믿으면 망한다면 믿겠어요? Ustedes verdaderamente si fracasaran a creer en Jesús en Cristo, ¿le creerían? 예수 믿으면 죽인다면 믿겠어요? Si a ustedes los fuesen a matar por creer en Jesús como el Cristo, ¿creerían? 그래도 초대교회 멤버는 예수를 그리스도로 믿었다니까. Aún así los miembros de la iglesia primitiva creían. 순교도 감사함으로 누렸어요. Y incluso el martirio, esto lo aceptaban con agradecimiento. 복음 전하는 것 때문에 자기 인생 전체를 들이며 살았던 게 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Ellos daban toda su vida para compartir el evangelio y esto es creer que Jesús es el Cristo. 나의 모든 문제가 다 끝난 사람이 시작할 수 있는 게 성경의 전도요. Lo que puede empezar la persona que cree que ya todos los problemas han terminado es el evangelismo de la Biblia. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 그 복음 들고 현장 가면 합당한 자, 평안을 받을 자, 옥토 완전히 예비된 제자를 붙여주게 돼 있다니까. Porque las personas que
poseen este evangelio cuando salen al campo, Dios hace que se encuentre con esas personas dignas, con las personas dignas de paz y con esa tierra buena. 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 바라봤던 끝은 다시 오실 그리스도예요. El fin que podían fijarse las personas que creían en Jesús como el Cristo es el Cristo que venía de nuevo. 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 바라봤던 끝은 당대 세계복음화라니까. Y el fin en el que se fijaban las personas que creían en Jesús como el Cristo era la evangelización mundial 내 en esos 교회 días. 부흥을 위해서 사는 게 아니고 No vivían por un avivamiento de la iglesia. 내 개인의 축복, 우리 가족 축복을 위해 사는 게 아니라 No vivían por las bendiciones personales o porque su familia vivía contentamente. 아라우카에 이 복음을 전해줄 한 사람이었다. No hay una persona en Arauca que esté compartiendo el evangelio. 아라우카에 이 복음을 전해줄 한 교회가 없다. No hay una iglesia que esté compartiendo el evangelio en Arauca. 그래서 아라우카가 죽어가고 있다. Por eso Arauca está muriendo. 아라우카가 죽어가는 모든 이유는 교회 때문이다. La razón por la que está muriendo Arauca es culpa de la iglesia. 교회들이 무너지고 있는 이유는 목사 때문이다. Y por qué la iglesia está cayendo es culpa del pastor. 목회자들이 무너지고 있는 이유는 강단에서 예수가 그리스도라는 초대교회의 복음, 초대교회의 메시지가 사라져버렸기 Y 때문에 la razón por lo que los pastores están cayendo, ¿cuál es? Que en el púlpito no se está predicando el mensaje de la iglesia primitiva con la fe que tenía la iglesia primitiva. 예수님은 결론으로 마지막 질문을 합니다. Entonces, como conclusión, yo les hago una pregunta. 마태복음 16장 13절에 20절에 보면 Si nosotros miramos en Mateo 16, del 13 al 20, 하나님의 자녀들이 완전히 망해 있는 현장 가서 물었습니다. en un campo en donde todos los hijos de Dios habían perecido, Jesús pregunta: 사람들이 나를 누구라고 알고 있냐? ¿Quién dice las personas que soy yo? 세례 요한, 예레미야, 엘리야 선지자 중에 하나. La gente responde: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 이상하게 알고 있어. La gente lo conoce de forma rara. 그럼 너희는 나를 누구라고 아느냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta Jesús. 그때 베드로가 고백했어요. Pedro confiesa: 주는 그리스도시요 Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들이시오. el Hijo del Dios viviente. 바요나 시몬아 네가 보기에도다. Entonces Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado. 그 한 번의 고백에 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. Y en una confesión Jesús le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. 그 한 번의 고백 위에, 신앙 고백 위에 세워진 것만 교회가 된다니까요. Y sobre esta confesión lo que se levanta es iglesia. 그 개인과 그 교회에 천국 열쇠를 줍니다. Y a esta persona, a esta iglesia se les es dada las llaves del reino de los cielos. 요한에서 5장 1절에서 5절을 보면 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. Primera de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로 난 자마다 세상이 이긴다. Y todos los que son nacidos de Dios vencen al mundo. 세상을 이기는 이김은 이것이 우리의 믿음이다. Lo que vence al mundo es esto, es nuestra fe. 어떤 믿음이 세상을 이겨요? Pero ¿qué fe es la que vence al mundo? 예수를 그리스도로 믿는 믿음. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 예수가 나의 그리스도 되는 게 구원입니다. El hecho de que Jesús sea mi Cristo, esto es la salvación. 그게 성경의 복음이에요. Eso es el Evangelio de la Biblia. 예수가 그리스도란 복음을 다른 사람에게 전달할 때 일어나는 역사가 성경의 전도예요. Y lo que ocurre cuando yo comparto este Evangelio que Jesús es el Cristo a otra persona es el evangelismo de la Biblia. 예수가 그리스도라는 게 모든 족속 선함함이 땅끝에 다 증거되면 성경의 끝 그리스도께서 다시 오십니다. Y entonces cuando este Evangelio de que Jesús es el Cristo es compartido hasta los confines de la tierra, a todas las naciones y hasta el fin de la tierra, entonces es el fin de la Biblia, la venida del Señor. 이것 때문에 내 교회 부흥 놓고 아라우카 복음화, 콜롬비아 복음화, 당대 세계 복음화를 위해서 내 인생 전체를 완전히 올인할 주의 종과 교회와 성도들이 있냐? Entonces, ¿será que hay algún siervo del Señor, un creyente, una iglesia que vaya a dejar atrás todo lo personal para verdaderamente predicar este Evangelio en Arauca, en Colombia, en Sudamérica y en todo el mundo? 기도해 보시기 바랍니다. Verdaderamente hay que orar. 저희들이 월요일날 갑니다. Nosotros nos vamos el lunes. 저희들은 각 나라마다 그분들이 있다고 믿기 때문에 왔고 그분들을 찾고 있고 Y nosotros estamos creyendo que sí hay de estas personas y venimos a buscar a estas personas. 각 도시마다 있다고 믿기 때문에 아라우카까지 왔어요. Y nosotros creemos que en cada ciudad hay de estas personas y por eso venimos hasta Arauca. 근데 아직까지는 없어요. Pero hasta ahora no lo hemos encontrado. 월요일까지 꼭 한 명이 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que aunque sea uno se levante hasta 기도합시다. mañana. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 예수가 그리스도라는 이 성경의 복음과 Este evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo. 예수님의 전도 사도행전 전도와 Y también el evangelismo de Jesús que es el evangelismo de Hechos. 다시 오실 그리스도 당대 세계모의 언약이 이 también- 계시될 수 있도록 Y también el pacto de la venida del Señor, la evangelización mundial en estos días, que esto pueda ser revelado. 이 교회 목사님과 교회를 축복하시니 Bendice a esta iglesia y al pastor de esta iglesia. 아라우카를 축복하여 주옵소서. Bendice a Arauca. 베세다와 고라신이 되지
아니하고 que no sean Betsaida y Corazín, 최고로 하나님의 찬송과 영광과 존귀가 넘쳐나는 도시가 될 수 있도록 sino que sea una ciudad que verdaderamente es para tu gloria, para tu honra y también para 콜롬비아 compartirte. 복음화 당대 세계 복음화의 핵심 도시가 될 수 있도록 축복하여 Y 주옵소서. bendice a esta ciudad para que sea una ciudad núcleo para la evangelización de toda Colombia y el mundo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.